Olá, boa noite a todos. Bem-vindos à live do Hola, nosso querido buenas irmão Pedro noches, Dong, aqui bienvenidos pelo a canal un YouTube live do de Estudo da nuestro querido Paz. hermano Pedro E Don nessa noite y por tão el boa, canal Vida temos para aqui os nossos Todos. convidados, o En irmão esta noche Helmut, tan buena tenemos de Porto unos Alegre, invitados, el hermano Donato, de Helmut Foz do Iguaçu, de e o Porto nosso Alegre Pedro. y Boa noite a Donato todos, tudo de bem, Foz de pessoal? Iguazú. Nuestro hermano Boa Pedro, noite, buenas André. noches, Boa ¿cómo noite, están? Helmut. Boa noite, Buenas Donato. noches, Andrés. Sim. Buenas noches, Donato. Boa noite, Donato. Boa noite, Buenas André. noches, Sim, Aleluia. Boa noite. buenas noches. Muito bem. Esses nossos Muy queridos bien. convidados foram Estos recomendados son nuestros pelos irmãos invitados. do Cone Sul, Fueron porque nós recomendados por los estivemos hermanos del nesse Cono último Sur, final de semana porque nosotros uma estuvimos en comunhão, este com último os fin de irmãos do Cone semana Sul, somente en para comunión os con los hermanos irmãos del Cono Sur, terem uma noção do contexto. justamente Algumas semanas atrás, para que los poucas hermanos semanas tuvieran la atrás, noción del foi contexto. cancelada a Pocas minha semanas ida para atrás Equador por questão de fue cancelada segurança mi visita a no Ecuador país por cuestiones e de foi seguridad en el país. improvisadamente, né, Y fue recomendado que se faça uma conferência em Foz do Iguaçu. Fue E eles foram pegos de improvisado surpresa, mas com muita el hacer la alegria, conferencia en Foz de reuniram Iguazú. quase 1000 Mas ellos pessoas nos nessa recibieron con mucha conferência, alegría, ainda que reunieron casi 1000 a personas cidade en de la Foz do Iguaçu conferencia, estava tomada de aun eventos cuando la ciudad e de os Foz de hotéis Iguazú estavam estaba totalmente llena de lotados, eventos mas mesmo assim nós y los conseguimos locales fazer uma estaban conferência llenos. Mas maravilhosa asimismo, e nosotros já estava alcanzamos a hacer marcada una essa conferencia comunhão na semana maravillosa. que passou, Es- com bastante Estaba marcada proximidade, la então, semana que com pasó essa data que teve con conferência em muchas Foz do Iguaçu. posibilidades E eu então perguntei con para o esta irmão fecha Amir en se Foz de os Iguazú. irmãos quiserem Yo cancelar pregunté al a hermano comunhão Amir pela si proximidade, los hermanos querían cancelar embora seja debido de a la natureza proximidad, diferente, numa conferência, mas aunque a, fuera de a naturaleza ênfase diferente está una em conferencia, algumas comunhões e a la palavra, énfasis es e nessas comunhões en nós la temos mais comunión y la liberdade palabra. para que os irmãos Y en estas pudessem, comuniones dar seu tenemos más testemunho, libertad e para de que los fato foi hermanos uma coisa maravilhosa. puedan dar su E o Amir me disse testimonio. que os irmãos Fue já, algo muitos irmãos já maravilloso. tinham comprado passagem, estavam ansiosos, Ya para muchos virem hermanos para ya ter estaban comunhão, con sus estavam pasajes muito alegres comprados para e venir a la acabaram, comunión. Estaban muy juntando alegres aqui 300 pessoas, somado com os y que estavam aqui, se juntaron estavam mais unas de 300 personas 350 sumadas con las que ya pessoas estaban. nessa comunhão de final de semana. Fueron más de E realmente 350 foi personas en esta muito, comunión este fin muita de alegria semana. que nós vivemos Fue sábado, con sexta-feira e mucha sábado, né? E alegría domingo, né, que nós nos terminamos reunimos el día viernes y el a sábado. comunhão em São Paulo. E eles Y participaram luego então da terminamos la palavra profética. comunión en San Portanto, Pablo. são irmãos que, Ellos participaron de la palabra estiveram profética. presentes, em todo o final de Estos son semana. hermanos que E estuvieron os irmãos presentes pedindo todo el aos fin de irmãos do semana, Cone Sul, designarem duas pessoas, e eles pidiéndole então a escolheram los o hermanos irmão Helmut, del e Cono Donato. Sur. Ellos E então, escogieron queria que al vocês hermano fizessem Donato y a este uma otro. apresentação, de si mesmo e Yo quisiera também que ustedes se do que vocês presentasen viram no final de de semana. ustedes mismos Vocês podem, falar lo que já. recibieron este Depois fin de eu vou semana. complementando. Pueden hablar, Helmut, você quer começar? yo voy Sim, complementando. meu nome ¿Quién é va a comenzar? Sí, amén. Eu tenho Mi nombre es 84 Helmut, anos, nasci tengo na 84 colônia de años, imigrantes, na época chamada Neuwirtberg, nací en la hoje colonia de é migrantes Panambi, e en la ciudad de Panambí. nossos avós se estabeleceram lá naquela colônia, Nuestros abuelos se era establecieron en evangélica esa região colonia, ali, e trajeron nossa el infância evangelio a esta toda se región desenrolou ali. Bem, y toda nuestra infancia se desarrolló en ese lugar. Muito bem, irmão Helmut. Eu Muy bien, pouco hermano. da sua história que eu conheci, não sei se Un está poco de su certo, historia que yo você pode he confirmar, conocido. No sé e si es cierto. você viveu, Usted lo puede como você confirmar. mesmo disse, no lar Usted cristão, vivió e bem, en un hogar bem cristiano bastante tradicional, e você chegou a conhecer muy os irmãos da tradicional. igreja, se eu não me Y engano, em 2009, usted llegó a certo? conocer a los hermanos de la iglesia en Sim. el Então, 2009, parece que, ¿cierto? pela informação que Paulo Vargas me passou, Entonces parece que você, por assim la que conheceu, información que você me se pasó interessou el hermano muito Pablo, pelos livros, así que usted pediu conoció livros e passou a la ser vida de la assinante iglesia, usted se do interesó por los jornal libros Árvore da Vida,
né? pasó a ser E- aquel que e- firma E el também, periódico né, Árbol de la Paulo Vida. Vargas me deu a informação, né, de que você, Y então, también me dieron la por información volta de de que 2020, você ainda estava com en el bastante 2020 conflitos usted aún interiores e estaba pediu ajuda para o con Paulo, bastantes né? E conflictos Paulo interiores. recomendou que Pidió você ayuda al hermano fizesse, Pablo né, y le recomendó que usted colportagem com o irmão Roberto hiciese Francinelli, colportaje que é con el pai de hermano Mateus, que Roberto, está nos ajudando lá na el África, papá né? de Mateo, E assim começou que el que los está ayudando allá en África. uma nova história, né, Y na sua así vida. E você, comenzó una nueva graças a historia Deus, para que su essa vida. atuação de pregar evangelho Gracias a nas Dios, ruas, com os livros, Evangelho do esta Reino, situación de predicar el isso tem mudado evangelio a en sua las vida, calles, né? Você el passou evangelio a, del reino, né, esto ha praticamente ser de cambiado certa su vida. forma, Usted te pasó curou, a né, desses conflitos interiores e de lá para cá você prácticamente tem todos estos acompanhado de uma conflictos forma interiores fueron muito curados, próxima e saudável, não é isso? acompañando la palabra de una forma próxima y saludable. ¿No es así? 2009, Amén. Todo por comenzó en Paulo 2009, Vargas, nos cuando reuníamos conocí a Pablo para Vargas. tomar un café. Nos reuníamos Nesse para ambiente, tomar nós un café. começamos a ler o alimento diário, o jornal Árbol da En ese Vida, ambiente e iniciamos a eu leer el fui alimento conhecendo diario, el periódico Árbol de la Vida. o Evangelho do Reino. Comencé a conocer en esas reuniones el Evangelio del Reino. Nós começamos a reunir e sempre Y a fazendo partir de muitas ahí perguntas comenzamos a nesse período, né? reunirnos, Porque siempre haciendo muchas estava preguntas en com esse muitas periodo. dúvidas também, conflitos internos. Estaba con muchas dudas, conflictos E essas internos. reuniões nos ajudaram muito, né? Elas foram Esas se reuniones realmente me desenvolvendo, ayudaron mucho, começamos a frequentar e que participar fueron da vida da igreja. desarrollando y E comenzamos hoje estamos a frecuentar y frequentando participar de la a vida de la igreja em iglesia. Porto Alegre. É Hoy estamos ambiente frecuentando la maravilhoso, iglesia né? aquí en Porto Alegre. Es un Da ambiente alegria, maravilloso que simplicidade, estamos teniendo, un amor. ambiente de alegría, de Aqui sencillez, de não amor. estamos competindo com ninguém, né? Nos alegramos por cada Y no quilo estamos compitiendo semeado. con nadie. Nos alegramos Isso é uma por cada alegria, kit né? sembrado. E nós Y eso es una partilhamos alegría. as nossas dificuldades na rua durante a semana também. Nosotros E continuamos con nuestras estamos aí dificultades en la calle durante na la luta para semana, trazer o Senhor pero Jesus de volta. seguimos ahí en la lucha Estabeleça para seu traer al reino aqui na Señor de terra regreso, e ainda, se para possível, que Él nossa establezca su geração, reino aquí en la tierra y Eu, aún si es posible, eu nuestra realmente generación también. considero o irmão um Hermano modelo para Helmo, todos nós. realmente Eu me sinto muito es un modelo para todos encorajado, nosotros. né, pela sua, Yo né, me pelo seu siento amor que muy tem ayudado junto conosco, por el pregar o amor que evangelho usted do tiene, reino, né, em que ha trazer o tenido con Senhor de nosotros, volta. Com predicando el essa Evangelio del idade, Reino, para 84 traer el Señor de anos de vuelta. idade, você Con é esta edad ativo, de né? 84 Todos os años, dias você activo, usa, se eu não me engano, entre todos los uma hora e días meia, e usa você tem, né, semeado em de una média hora a 4 a una hora y 5 kits media. por dia. E isso é uma coisa Y que nos, né, nos usted estimula siembra de muito, 4 a né? Isso 5 nos kits por encoraja día. muito, Y eso es né? algo que nos E estimula, você nos encoraja. tem ainda mais, né? Antes, esse final de semana, antes Y de usted vir para a tiene comunhão aún na más estância, você el ainda final passou de no semana PAC, antes, né? Com cuando essa fue a la comunión idade, en la estancia. andando com, né, Usted com fue os al PAC irmãos do con esta PAC edad, para ser aperfeiçoado e andando você, con los né, hermanos del disse que o PAC Paulo foi para muito ser ajudado nesse perfeccionado. final de semana. Você não quer contar Usted um dice pouquinho que para a fue muy gente? ayudado. Si usted nos quiere contar un Só poco. repetindo um pouquinho, irmão Pedro, ali no início da Solo colportagem, repitiendo un poco, hermano começou Pedro, al com o inicio del Robertinho, né? colportaje, Na pandemia, iniciamos con estávamos Robertico en la pandemia. passando por momentos difíceis. O irmão Paulo perguntou Estábamos como é que eu pasando por estava. momentos Eu respondi com difíciles. El hermano sinceridade Pablo que me estava preguntó muito cómo mal, né? estaba. Yo le Aí ele respondí disse: con vem aqui sinceridad que assistir, estaba muy mal. os irmãos vão fazer Me comportagem dijo, na ven aquí, Europa, né? E vamos a hacer lá o colportaje. irmão Robertinho nos El hermano conduziu, não tinha muita Robertiño ideia do que era nos colportagem, condujo y nos informó un poco de qué era la idea del muito boa. colportaje. E a partir Fue una dali experiencia muy buena. começou a sair junto com o Robertinho, né? Nós chegamos Y a partir de na ahí época da comenzamos a salir pandemia, nós juntos. semeávamos Llegamos até en la época 40, de 40 pandemia kits, os y dois sembrábamos juntos, né? hasta 40 E kits, sempre fazendo a los comportagem dos com muita juntos, né? E siempre haciendo com un relação à colportaje. visita ao PAC, né?
con relación a la visita al PAC. Fue un regalo del cielo que yo recibí. Realmente pasar un final de semana con los hermanos en el PAC. Luego cuando ya llegamos ahí en el PAC, el hermano Víctor nos recibió con tanto cariño, tanto amor. El PAC no le muestra a usted una nueva forma de hacer colportaje, una nueva modalidad. Amém. Es hacer inmersión en la palabra. Cuando nosotros salimos a un centro comercial, hermano Robson nos acompañó. Comenzamos a hacer inmersión en la palabra, en el carro, llegamos al centro comercial y aún hicimos la inmersión más refinada, más profunda y salimos la primera hora de colportaje. La experiencia de hacer inmersión fue muy buena. En aquel día sembramos 6 kits. Fue una experiencia maravillosa con el hermano Robson, con tanto amor y cariño que el hermano me mostró, nos encaminó. Amém. Fue Os maravilloso. irmãos do PAC realmente são muito carinhosos, Los hermanos têm del de PAC lado tem son muita realmente firmeza para cariñosos. ajudar os irmãos, mas por outro lado, Tienen sabe, firmeza para ayudar a los hermanos. os limites de cada Por otro lado, eles realmente são conocen cuál es la capacidad de cada presente uno, especial sus para nós. límites. E domingo à noite eu Ellos son realmente un jantei com presente, un eles, regalo de Dios para e nosotros. agradecendo, pelo trabalho que Yo eles estão comí con fazendo ellos maravilhoso. Eu y acredito que, agradecí por el trabajo que ellos o están irmão Helmut haciendo. deve recomendar, que todos os irmãos, passem por PAC, que vale a pena, e Por eso você yo recomiendo que todos aprende los a hermanos deben depender pasar por el totalmente PAC. do Senhor, da palavra Ahí usted profética, e aprende a também, depender totalmente del Señor, de la aprende o que é palabra realmente a profética y imersão, también como faz a imersão, aprende isso é lo que es maravilhoso. realmente Então, la recomendo para inmersión. que todos que nos assistam, Esto es tenham uma maravilloso. Entonces oportunidade dia recomiendo de que todos passar los que alguns nos dias no PAC. están viendo E tengan la também o irmão oportunidad algún día Helmut, de ele pasar é unos días en el modelo PAC. para nós também, segundo Él es o un real testemunho do modelo Paulo para Vargas, nosotros, ele según el testimonio del ele não hermano Pablo pede, ele Vargas. faz, ele participa de todas Él no pide, as lives, toda a palavra él profética, participa ele de faz todas uma las lives, de toda la transcrição, palabra profética. faz Él hace anotação, quer transcripción, dizer, é uma pessoa hace extremamente anotaciones. ativa Es e una que está bem persona próximo, extremadamente seguindo muito activa de perto a palavra. y Eu que acho que está esse é um y modelo que para ha seguido todos muy nós, de cerca la palabra. com Es 84 un anos de modelo para idade todos e com nosotros. com Con essa 84 años de edad, proatividade toda, realmente é um modelo para todos nós. con esta E proactividad, isso vai es realmente un modelo vai para todos nos nosotros. ajudar, vai Y nos eso ajudar a nos ayuda tornarmos saudáveis, Pedro encoraja a volvernos que nós saludables. cuidemos das almas inconstantes, Pedro nos As almas encoraja inconstantes a são que cuidemos justamente las almas aquelas pessoas que não inconstantes. descobriram ainda que Son aquellas seguir de personas perto a palavra, inculcar a palavra no coração, que no han traz descubierto saúde, seguir de cerca la palabra, fica inculcando la sendo palabra en el presa corazón, fácil, para os falsos mestres. y Mas graças a están Deus que siendo nós, presas aprendemos fáciles. como o irmão Para, Helmut, seguir de perto, gracias al Señor amar a que nosotros palavra, estamos certamente isso vai trazer aprendiendo a muita seguir de saúde cerca la espiritual para palabra, todos nós amarla. e estabilidade, Eso na da vida mucha cristã, salud espiritual, serviço. nos da E estabilidad agora com você, para Donato, servir al Señor. Ahora, Ahora, apresenta pouco Donato, quem é você, E eu também não te preséntese conheço un poco tão bem. para saber quién es Explica usted. pouco quem você parece que lida bastante com casos de Yo quiero adolescentes, conocerte É también. isso? Explica un poco. Amém. Usted también Sim, estuvo en irmão casa de Pedro. adolescente, ¿no es así? Meu nome é Amén, Donato, sí, né? Tenho hermano 17 Pedro. anos. Eu, Mi nombre es naturalmente, Donato, sou de tengo Posadas, na 17 cidade de años. Argentina, né? Só que a Naturalmente minha soy família de migrou Posadas, para en Foz do Argentina. Iguaçu. Então, eu Solo cresci que em mi Foz, familia né? Cresci migró na para vida da Foz de igreja, Iguazú. graças ao Yo Senhor, né? crecí en Foz, E crecí en la era vida um de la adolescente iglesia, gracias al convencional, né? Señor. Os irmãos Yo era un sempre se adolescente empenharam, sempre se convencional. esforçaram para que a gente Los pudesse hermanos participar o siempre se máximo de conferências esforzaron possível, né? para que Mas, pudiéramos de fato, irmão participar Pedro, a en el grande máximo virada número de na minha vida, da conferencias. minha família, Pero de veio com hecho, a casa de hermano Pedro, el adolescentes, gran né? cambio en mi Tudo se vida vino intensificou, con la tudo se casa de energizou. adolescentes. E hoje, Todo se graças ao Senhor, intensificó, se eu já tenho essa energizó. oportunidade. Eu terminei o Y hoy, ensino médio gracias agora al esse ano, Señor, tengo esa juntamente com outros oportunidad. adolescentes da casa Terminé fixos, né? parte E de agora a gente vai enseñanza dedicar media. tempo para servir integralmente ao Senhor, né?
Y ahora voy a dedicarme un tiempo para servir Muito integralmente bom. al Señor. Mas conta um pouquinho mais sobre você, né? Muy bueno. Como é que é a casa dos adolescentes? O que está Cuen- com as experiências que vocês estão Cuente tendo? algo más de Sim. usted. Sim, Senhor Jesus. A gente está tendo em Foz, né? Não somente em Foz, mas na região de Nosotros Paraná estamos e teniendo várias no outras solamente en cidades, Foz, de sino fazer también essa toda la vida da región igreja de em Paraná y ressurreição, otras né? Que a palavra ciudades. profética De hecho, proporcionou esta para vida de nós. iglesia en A gente resurrección tem, que la tem palabra saído, profética né? nos ha A gente tá agora, proporcionado. nesse momento, a gente está com uma equipe em Foz do Iguaçu Hemos que salido já y en tem este momento adolescentes do estamos con un BNB equipo que en já Foz são de Iguazú consolidados, a que ya família deles tiene se reúne, né? adolescentes del Eles estão BNB que nesse ya exato están momento, irmão, eles estão lá consolidados, em sus Corinthians, familias se lá em Foz, reúnen né? y están Eles en estão este exacto ajudando, momento en el fazendo Expo Libro VNB, que está pegando en Foz contatos, fazendo y missão están familiar. ayudando Eles estão haciendo BNB, aperfeiçoando e ajudando tomando também alguns contactos, irmãos haciendo misión que vieram lá familiar da y Argentina para perfeccionando essa questão, a né, de algunos hermanos que sendo vinieron de conhecido da missão Argentina familiar. E também estamos com para outra ver equipe cómo aqui, funciona el projetando esse BNB y la momento, né? A gente está em misión Blumenau, familiar. na região de También Santa estamos con otra Catarina, equipe donde apoiando estamos aquí en sempre e Blumenau, visitando, né, outras Santa cidades, Catarina, também no mesmo objetivo, né? apoyando y Levando visitando missão otras família, ciudades, amén, con pegando el mismo contatos, objetivo, né? con la Não misión somente familia, tomando contatos de contactos, colportores, né, que eles passaram, mas no também o solamente próprio contato contactos de dos irmãos, né? colportores que Então a ya gente pasaron, sabe que a sino missão propios familiar tem contactos gerado de los muito hermanos. resultado em Foz, De hecho, la e não só misión em Foz, né? Eu familiar creio ha que em dado toda a mucho terra, né? resultado en A gente Foz, até no tem um solamente en Foz, yo testemunho creo que en que eu toda la recebi tierra. hoje, o Expo Nosotros ya Livro tenemos agora hasta está em un Foz do testimonio que Iguaçu, né? recibí el De día algumas de hoy. semanas para El trás Expo estive no Libro Rio ahora de está en Janeiro Foz de Iguazú. e os De adolescentes, algunas né, semanas do para atrás, BNB, que estuve en agora otro vão lugar y começar los numa turma, né, adolescentes del específica no BNB ano que vem, que ahora están eles entrando en mesmos este nuevo têm ido grupo fijo frequentemente a para el Foz, año que né? viene. Saindo de Foz do Iguaçu até Ellos Medianeira, que mismos é han mais ou ido menos uns 50 frecuentemente, quilômetros, né, para os irmãos terem salieron uma ideia. después Eles iam de lá, faziam o Iguazú, este otro VNB, lugar que da missão unos 50 familiar, e teve kilómetros. um contato, irmãos, recente Hicieron el BNB, de um misión jovem que mora familiar y em hubo un Londres. contacto reciente Ele acabou de un entrando no joven Expo que Livro, que vive né, en em Foz do Londres Iguaçu. Foi y feito acabó entrando contato en el e Expo aí, Libro en na Foz de verdade, ele mora em Iguazú. Se Medianeira. Esse realizó el irmão que estava contacto passando tempo em Medianeira, né, foi até Foz, y foi realmente feito contato com ele, pegaram o es de contato dele, fizeram uma Millanera, missão familiar, vive en oraram por Londres, ele, fue hasta Foz, tomaron el apacentaram contacto, ele, hicieron e la agora ele misión voltou familiar, para oraron Londres por él, lo e já foi apacentaron passado o y contato para ahora os él irmãos. regresó Isso a mostra, né, Londres a gente vê o y poder ya da se fue palavra pasado el profética, né, contacto. através da De missão hecho, familiar. vemos E el hoje ele já está poder de la reunindo, palabra né, vai começar em profética um a em través de la Londres, misión familiar. Hoy e ya é él uma se está experiência de fato reuniendo, se diferente, va a irmãos. comenzar a reunir Ele en pegou o Londres. carro Es dele, una né, saiu de experiencia y de Medianeira, hecho onde es ele estava passando o diferente tempo, porque él foi tomó até su Foz, carro, salió de participou no Millanera, final de donde semana, estaba pasando un tiempo, participou da vida fue da hasta igreja em Foz, ressurreição participó el final com de os semana, irmãos, grito de participó guerra de e la vida de imersão, iglesia e en retornou agora resurrección para con los Londres. hermanos, Então você grito vê de o guerra, poder, né, da inmersión, missão y familiar, da volvió a gente Londres. pegar, de Ahí fato, né, vemos como a el palavra poder de la profética misión semana tem familiar, falado, a gente está de alimentando realmente, como nossos la palabra conservos, né? profética nos ha dicho esta Senhor semana, Jesus. estar alimentando Donato, a quem é nuestros seu pai? consiervos. Meu pai se chama Fernando, Donato, Fernando ¿quién es su Morello. padre? Mi padre se llama Ah, Fernando, Fernando né? Morelo. Tá, Ok, é de Posadas, Fernando. né? Sim, sim. Amém. Él era de Ótimo. la ciudad de Posada. Então, Sí. Amén. Donato, eu Perfecto. quero fazer um desafio para você. Donato, A gente hacerle un tem desafío a falado usted. em dobrar o número de Hemos pessoas até hablado julho do ano que vem. de Sim. multiplicar el número de E personas, você acha isso duplicarlo possível para el año que viene. pelo ¿Usted acréscimo cree de que esto es número posible? de pessoas, principalmente no meio de adolescentes, através Por da el operação aumento del número de BNB, personas, através especialmente con da, adolescentes, en la operación de BNB, como é que é? Da missão familiar, né? Sim. con la misión Você familia. tem visto concretamente esse número crescer ¿Usted aí? ha visto Irmão Pedro, que este número ha crecido ahí? 110% Hermano sincero, Pedro, né? Eu creio que, obviamente, não é siendo nossa capacidade que 110% vai dobrar esse sincero, número, creo que mas eu obviamente no creio es que nuestra através da palavra capacidad que hará profética, que ese a número gente se pode doble, muito mais do que pero dobrar creo que a números, né? través de la palabra Não somente profética o número de podemos pessoas, doblar mas mucho estar más que un engajando e número. No consolidando solamente essas un número de pessoas, né? personas, sino Através dessas estar próprias ferramentas consolidando que nós temos. personas, Em Foz a gente involucrándolas a tem vivido través de isso, estas né? mismas Conforme a gente herramientas que foi ya se tenemos. aproximando da palavra, En Foz tem hemos vivido acontecido, né? esto Os ya. frutos começaram a crescer, os irmãos começaram a se envolver Nosotros com a casa, disfrutamos de la a palabra gente y los começou a frutos entrar em novos comenzaron a bairros, né? crecer, Através do los hermanos BNB, comenzaron a pegando involucrarse con contatos, las casas, grito de guerra, imersão. entramos a nuevos E eu, barrios, haciendo particularmente, né? O BNB, Senhor me tomando entregou um bairro contactos, haciendo grito de guerra, inmersión. Foz, Particularmente el Señor onde me entregó un eu barrio cuido, né, de
pessoas en desse Foz, el bairro barrio de já, Morumbí, entre famílias, y hoy por lo adolescentes, menos unas já estão 35 solidários, né, vivendo a personas vida da igreja en de ressurreição. este barrio E ya están tem um testemunho consolidadas muito forte viviendo para la vida nós de aqui iglesia en desse resurrección. bairro, né? Tenemos un A testimonio muy gente fuerte tem para um pai nosotros de este que barrio, ele tinha um carro, donde trabalhava em tenemos, automecânica, por e ejemplo, ele un vendeu o testimonio carro de un velho padre que que tinha tenía parado em outros un lugares carro que e trabajaba en un colocava em taller. diferentes Él lugares, né? vendió
E un, agora ele un ajuda no carro, ¿no? transporte Que dos tenía adolescentes do de 4 VNIB, lugares, quando compró uno para tem, não sei se a gente tem, por 7 exemplo, uma lugares, reunião de y ahora él gestão, ayuda en el transporte precisa del levar ven os y ve, adolescentes. si tenemos que ir a un Tudo grupo isso, irmãos, familiar, si a palavra necesitamos llevar a profética los fez, né? adolescentes, A gente todo foi eso, algo hermanos, assim, la algo palabra altamente profética es la que metabólico, lo hizo. produziu algo nessa família, Para né? nosotros fue un E volta cambio e meia, né? Essa metabólico. semana eu estive Realmente viajando produjo algo en e aí tô esta mandando mensagem familia. para eles, né? Como eles Fin estão de e tal. semana pasado E yo os pais estuve de fato viajando, le estão mandé un acompanhando mensaje, essa cómo palavra. estaban, Essa palavra tá y sus mudando a padres vida de deles, hecho né? están Eles já não acompañando esta conseguem mais, palabra, os filhos já não palabra conseguem está mais cambiando viver su vida, ellos sem a ya no casa dos logran, adolescentes, los sem hijos ya no imersão, logran sem más gritos de vivir sin guerra, la né? casa de E eu creio, adolescentes, sin irmão la Pedro, de inmersión, sin verdade, los se gritos nós de formos guerra. cada vez mais Yo fiéis a creo, essas hermano Pedro, de ferramentas, verdad, eu creio que é si muito mais somos do que cada vez possível a más gente fieles a dobrar esse estas número. herramientas, creo es A que es mucho informação más que do eu que tenho, posible doblar né? esse número. Pouca informação que eu tenho de você, que você tem La poca información que ajudado tengo, muito a trabalhar com adolescentes, não só em usted ha Foz, ayudado mas Sim. tem mucho. levado, né, La casa de as adolescentes igrejas no da solamente vizinhança en toda, Foz de Iguazú, né, a trabalharem sino las com iglesias adolescentes, como você cerca de disse la agora no vecindad, testemunho, trabajando que con adolescentes, isso é muito bom, porque se nós con sus não testimonios. Esto trabalharmos, es né, muy pelo bueno. lado que o Espírito está nos indicando, nós vamos ficar naquela Estamos coisa, né, no trabajando por el chove não lado que el molha, Espíritu nos está llevando. e não vamos ficar patinando, não vamos Si para frente. Então, graças ao Senhor, né, no vamos a o quedar testemunho que você patinando, deu é tenemos que maravilhoso, continuar né? hacia el Tem frente. que ter Gracias al Señor. ajuda dos intendentes, né? Sim. Não Es maravilloso. não Los só intendentes adolescentes, tienen que mas ayudar, também no também solamente a los como é que é, adolescentes, os capitães, né? Os sino jovens têm que estar los junto com os capitanes, los adolescentes jóvenes. e Tienen os que estar juntos consultores con los têm que serem adolescentes modelo y padrão, los né, para os colportores adolescentes, tienen ainda que ser que un modelo adolescentes com menor de idade para los não se adolescentes, pode fazer aun comportagem, cuando los né, com adolescentes venda de livros, menores de mas edad, podem menor fazer de com edad no pueden doação de hacer livro, com pães e colportaje peixes, mas vendiendo libros, pero pueden donar vamos dizer libros assim, con agregando panes os y peces, intendentes é realmente uma coisa que agregando, pode añadiendo los impulsionar muito intendentes. grandemente, Es né? algo, O André, es vou algo que aproveitar para puede falar que impulsar grandemente. o Vilmar, André, né? vamos a aprovechar de hablar. Ele me disse que aquela última reunião que nós tivemos Él me dijo em São que Paulo, la dos última reunión que intendentes, havia estuvimos en 108, San Pablo, 120 los intendentes, intendentes, alguma coisa assim, né? habían E ele me fez 120, comprometer algo quando así. chegasse 200 Y intendentes, él los né? Iria comprometió, fazer, casi né, 200 pelo menos intendentes, uma que reunião iban por a Zoom, né? hacer por lo menos E enquanto nós una estamos reunión por conversando aqui, Zoom. eu estou vendo que está aparecendo aqui em cima alguma Mientras nosotros mensagem. estamos Não sei se o hablando Vilmar está aquí, ouvindo aquí aqui, está mas ele está apareciendo encima escrevendo un para mim mensaje, de que ele alcançou, diz que mas ultrapassou ellos esse están número, escribiendo né? para mí que Então, ya então isso quer dizer o quê? Quer dizer sobrepasó que ese os número. intendentes estão Eso quiere entendendo decir que, que né, los a intendentes responsabilidade deles é están muito grande, né? entendiendo que Os la intendentes, responsabilidad de ellos sem es os grande. intendentes, nós não temos ainda Sin esse los potencial intendentes todo atingido, né? no Então, tenemos aproveitando, né, os el irmãos gran que nos potencial. acompanham, né, ajudem os adolescentes Aprovechando los a hermanos que nos terem, né, acompañan, ayuden a los possibilidade adolescentes de fazerem mais bem e ver, fazer missão família, para contatando as hacer, pessoas para la e, né, posibilidad de hacer más vamos PIB, captar mais contactar os más familias. capitães, os jovens e Vamos mais valentes de a Davi e captar agora más capitanes, principalmente jóvenes, más intendentes, né? valientes de Vamos ter David y ahora muitos principalmente intendentes los intendentes. engajados aí na vida da Vamos a tener igreja. muchos Ninguém intendentes pode ficar ocioso sem enlazados fazer en la vida nada, de la né? iglesia. Nadie Vamos puede trabalhar, né, quedar para que ocioso todos sin sejam hacer nada. envolvidos. Estamos Vamos a muito trabajar contentes, para que né, com essa todos operação se aí e mezclen, nós se podemos envuelvan sim alcançar esse número, né? y Ainda que nosotros cada podamos igreja, cada alcanzar região, este né? número, O Wagner falou, aunque acho que cada não tenho región coragem o de falar muito, iglesia. ele falou que hoje, né, a região de Wagner Foz habló deve estar aún, yo creo atingindo que no tuvo uns coraje de 30% de decirlo. acréscimo, né? Então, Están aumentando por lo menos un trabalhando, né, 30%. até julho. Eu creio que o Senhor, no número Vamos, global, né, vamos a deve trabajar. pegar um número bom aí, né? El número Confiando que o normal Senhor pode fazer. debe E agora, né, aumentar, vamos, confiando en lo que não el sei Señor se puede quer hacer. comentar alguma coisa antes de entrar na palavra. No sé si quieren comentar algo antes de entrar la palabra. Me gustaría, hermano Pedro, O PAC, nós gostaríamos de voltar numa próxima al oportunidade. PAC nos Passar mais gustaría dias lá. volver en una Vamos, próxima claro, vamos oportunidad y recomendar pasar os más irmãos a días en el PAC. participarem do PAC. Vamos, claro, vamos a É realmente recomendarle a los hermanos que é um participen del ambiente, é PAC. um posto de amor Yo de mismo Cristo, vi né? que es un ambiente E que es nós un lugar de aí nós amor de vamos Cristo, pouquinho mais una aperfeiçoar. maravilla. Só um comentário que eu Y gostaria de queremos ser fazer, aún né? más Mas perfeccionados. Solo un vamos comentario que me gustaría hacer. estimular os irmãos, vamos
Vamos a estimular a los hermanos, animarlos a ir al PAC. Se quiten la pijama y vamos al PAC. Nós não podemos nos aposentar, não. Colocar pijama e esperar No, no morte. podemos Não, nós queremos retirar. estar ativos ainda, né? Esperando a volta No do debemos Senhor. estar con pijamas, debemos estar Que activos. maravilha. Estamos buscando la venida del Señor. Qué maravilla. Ven para el PAC. Não precisa ter medo, não, do El PAC. PAC. Olha No tiene por qué na tener alegria miedo. que ele, né, passou por esses dias aí, ele quer ter mais dias. Mira, Quer dizer, el hermano, algumas la pessoas alegría têm que uma él pasó. informação errada do PAC. No PAC eu vou sofrer, eu vou, Algunas personas eu tienen una tenho medo. información Não precisa errada. ter medo, não, que No, yo a tengo equipe miedo do del PAC é PAC. muito carinhosa. A equipe do Los PAC equipos sabe del dosar PAC as coisas, né? son Sabe nos cariñosos, ajudar, não precisa ter medo, não. Tira esse frio saben da barriga, ayudarnos. né? E vai para o PAC que Si o tiene Senhor, frío né, en la vai barriga, realmente ajudar cada um de nós vaya a al PAC, entender que realmente el o que é Señor pregar nos o va a evangelho do ayudar a cada reino, uno o de que é nosotros fazer imersão da palavra, para que é o entender lo que poder es da predicar el palavra, né, Evangelio nas del reino. ruas, né? Então, isso aí você vai, né, vai ajudar Entonces você por ahí todo o resto da usted va da ser sua ayudado carreira até a volta do Senhor, né? Então, pa- falando um pouquinho en su sobre carrera a hasta la venida del palavra, Señor. eu ainda Entonces, hablando un gostaria de poco sobre la insistir palabra, pouco a mí me na gustaría de luz que o insistir un Senhor nos poco deu, vendo, né, en la principalmente a luz que el segunda Señor nos Pedro, dio porque a segunda Pedro, en segunda de Pedro Pedro. gastou bastante tempo para falar um pouco da importância Pedro llevó da bastante palavra tiempo dos para hablar profetas e principalmente a sobre palavra la profética, né? Ele importancia usa sobre esse la termo palabra de em los 2 profetas, Pedro sobre capítulo 1, la palabra né, da palavra profética. profética. Él usa E este término nós, en el segunda de Pedro capítulo 1 de la temos, palabra profética. Y nós nosotros temos tenemos visto ele no capítulo 2, né? Ele está entrando, falando muito en el sobre capítulo falsos 2, mestres él va e fala hablando depois sobre dos falsos maestros escarnecedores, né? Então, y habla después de los daí que veio escarnecedores. uma luz para mim e eu acabei compartilhando com os irmãos. Ahí vino Que una aí luz para mí eu que la descobri, debo viu, compartir con los André? Eu hermanos. fiz Yo descubrí, uma linha do tempo. Ó, vou mostrar para vocês. Eu não sei yo se hice vocês una vão línea del conseguir ver. tiempo, Eu hermano fiz Andrés. uma linha do tempo. Vamos a ver si ustedes pueden alcanzar a ver. Ó, Una línea del do tiempo livro de Atos, né? Do livro de Atos. del Eu libro não de sei se Hechos. não sei se está aparecendo invertido, né? No sé si usted, Deve estar invertido, de repente. no sé si está apareciendo al dentro da revés. Debe estar PowerPoint, dá invertido, pra ver, ele pode tal colocar vez, aí pra Não gente. sei pero si se alguien puede está aparecendo invertido, né? tomar una foto. Então eu fiz uma linha do tempo. No sé si está apareciendo E eu posso invertido. Yo mostrar hice para esta línea del vocês que tiempo o, y puedo mostrar para ustedes o que dia de Pentecostes, o dia de el día Pentecostes de foi no ano, Pentecostés eu vou fue en el seguir año, a Bíblia yo voy a seguir cronológica do la Biblia Luiz. cronológicamente Ele é irmão, o nome de dele é Luis. Edward. Él es un Luiz hermano, é su nombre REESE. es Ele Edward. dedicou vários anos da vida dele para Luis. pesquisar, né, a Él dedicó varios cronologia, años de su né, vida da para Bíblia, do investigar livro la da Bíblia. cronología Então, de eu la vou Biblia. seguir, porque é bom ter uma só referência, porque se tiver várias, Entonces, tem discordância em data, yo né? voy a Então, seguir. eu queria ver mais Hay ou menos varias referencias y hay discordancia. a Yo situação, né, quería ver más o onde menos se situa cada la fato, né? situación Então, por exemplo, no donde se sitúa cada dia hecho. do Pentecostes, dia de En el día Pentecostes, del do Atos 2, Pentecostés, no en ano Hechos 2, 29, ano Dominum, né? en Ano el do año Senhor, ano 29, 29, tá? año del Aquela Señor, año reunião, 29. só para não se situarem, aquela reunião Aquella em que reunión, foi para que ustedes se sitúen, instituídos os diáconos, en que fue em Atos instituido 6, foi los no ano diáconos 31, en Hechos 6. depois, tá? Fue en el año E o ano 31, em 2 que años después. Estevão, né, El fez año aquele discurso en que depois Esteban foi morto hizo em aquel Atos 7 e discurso y começou-se a después grande tribulação em murió en Atos Hechos 8. 7 Isso y foi no ano comenzó esta 35, gran quer tribulación dizer, en Hechos 8. 6 anos depois Eso de fue en el año Pentecostes, 35, 6 anos, 6 años tá? después de E depois Pentecostés. a Pentecostés. conversão de Paulo foi no ano 37, Y luego tá? 2 anos la depois da conversión morte del de hermano Estevão, Pablo fue en el año 37, 37, né? 2 Aí años después de la muerte de Esteban. foi Ahí, Saulo, então depois foi levado por Barnabé ahí Saulo para fue llevado
ele começou a pregar o evangelho em Damasco, depois ele apareceu em Él comenzó a predicar el evangelio en Damasco, estava causando muito después en problema, Jerusalén, E os irmãos levaram y de volta estaba para causando muchos problemas. E quando ele Ahí los voltou hermanos para lo Tarso, devolvieron. Aí era o ano 40, Volvió a já, Tarso. 40, tá? Ahí era el E año 40. quando Paulo foi à casa de Y cuando Cornélio Pablo fue para introduzir a casa de os Cornelio gentios para o corpo para de Cristo, introducir a los era no gentiles ano- para el cuerpo de Cristo. É Pedro. Pedro foi na casa de Cornélio para introduzir Pedro en la né, casa de os Cornelio gentios para no introducir corpo de Cristo, e foi no ano los 41. gentiles al cuerpo de Cristo. Tá? Fue en el año Isso 41. 41 significa o quê? Significa 12, 41 isso, né? significa 12 anos depois da geração da igreja 12 no dia de Pentecostes, tá? años. Aí então, em 12 no ano años después de la generación de 43, Pentecostal. Barnabé então leva En el año Saulo para a 43 igreja em Antioquia. Aí fica llevan lá a Saulo para la iglesia en e Antioquía. no Él queda allá ano, un año no ano y en el año no ano 44, Tiago é morto. 44 E 45, Santiago es muerto. Isso deve ser y en el año 45 ano, né? Então, 45 eso debe ser a enviado mediados para del a año. obra, Atos 13, Bernabé Pedro também y era livre da Saulo prisão, es enviado en Hechos 13. Então, ocorre a primeira viagem de Paulo, Entonces né, com ahí Barnabé, ocurre el primer y viaje de Pablo isso con termina Bernabé. no ano 50. No ano Esto 50 finaliza en el año foi 50. aquela fatídica reunião em Jerusalém. Fue en la Tá? terrible Atos reunión 50. en Jerusalén, Por que eu faço questão de datar isso? en el año 50. ¿Por qué hago el empeño de dar estas fechas, el año 50? No livro de Atos, tá? La última vez que usted tá? escucha Então, que menciona a Pedro en el libro de Hechos, 21 anos eso depois es da geração da igreja, tá? 21 años después de la generación de la iglesia, de la producción de la iglesia. A grupo em Jerusalém, ahí comienza insistindo la situación de controversia, nem deixar a prática da lei, diciendo el grupo de Jerusalén Isso, que no se puede dejar la práctica de la ley. Pedro é contra, Y eso, apóstolo Paulo é muito claramente el radical nisso, apóstol muito claro Pedro es nisso, en contra, especialmente y no el livro de apóstol Pablo era Gálatas, muy radical en porque esto, não tem como fazer especialmente essa en el libro de mistura Gálatas, da lei com a porque fé. no tienen cómo Mas, hacer por esta outro lado, mezcla de realmente, la em ley con la Jerusalém fe. é Más muito por otro lado, difícil realmente, você fazer en essa mudança Jerusalén es radical, muy né? difícil Então, hacer este cambio hoje eu radical. vejo que o Senhor também já previa isso, Entonces, hoy Então, veo por isso que que a el partir do Señor ano ya 50, estaba previendo esto. eu, Es por eso que a partir del año 50, a pouca informação sobre onde foi porque había Pedro, onde foi muy Pedro. poca información Muitos pensam que ele ficou em dónde Jerusalém, fue mas Pedro. não, porque no ano, Muchos piensan que él se quedó en Atos Jerusalén, 21, mas quando no, Paulo, volta para porque Jerusalém, en Hechos onde 21, os presbíteros cuando dizem que são Pedro vuelve dezenas de a milhares de Jerusalén, donde judeus los que presbíteros, aderiram à fé e que são todos zelosos da ellos lei. están hablando de que Isso é son no ano adheridos a la fe. 58. Ellos son 8 celosos de la anos ley. depois Fue en el año daquela reunião em 58, Atos 8 años 15, después né? de Então, são aquella 52 anos reunión depois, en Hechos e ali 15. você não vê mais Pedro ali, só estava o grupo de Y ahí presbíteros. usted no E ve Pedro más foi a Pedro. escrever sua primeira epístola, segundo Rees, Y né, no Pedro ano escribió su 64. primera 64. epístola según Ruiz Quando en el Paulo, año então, é 54. preso em Jerusalém no Atos 21, Cuando Pablo entonces, até a primeira en epístola de el Pedro año escrito, 21, ali passam 6 en la anos. primera epístola de 6 Pedro escribió. Então, entre Ahí ano pasaron 6 50 años. até ano 64, Entre el são año 14 50 anos de al año silêncio de Pedro. 64 son 14 años Silêncio de Pedro. de Então, silencio de Pedro. né, ele passou a Entonces escrever Pedro sua carta em 64 e a segunda carta vino a segundo escribir su Rees, carta no en ano el año 67, 64 tá? Para o irmão Lee, y la segunda carta fue en el año 67. Mas Ruiz escreve 67, que é o mesmo ano do martírio de Paulo. Tá? Ruiz Então, escribe que en el año 67 es el mismo martirio. Uma luz que nunca vimos nenhum comentarista Esto da nos está Bíblia trayendo una falar, luz sabe? que nunca habíamos visto en ningún comentarista de la Biblia que habla
Porque Pedro en segunda epístola, en su segunda carta, él enfatiza tanto la importancia de la palabra de los apóstoles. Para mí, cuando él habló de la fe igualmente preciosa, cuando él habló que todas las cosas conducen a la vida y a la piedad, él habló por las cuales nos han sido dadas las preciosas promesas. Esas preciosas y grandes promesas son palabras proféticas. Porque todas las palabras de Dios tienen promesa. Y ahí habla, para que por ellas os volváis coparticipantes de la naturaleza divina. Entonces, por la palabra que viene la vida. Entonces, él habla de cómo podemos crecer de la fe hasta el amor ágape. El crecimiento de la vida espiritual viene por la palabra, más es la palabra que contiene la promesa, que nos hace participar de la naturaleza divina. No es cualquier palabra. Tanto es que en el versículo 12 se habla que por ella nosotros podemos ser ampliamente suplidos. Y luego habla, lo estoy nombrando para que se recuerde de la verdad presente con ustedes. La verdad presente. Usted realmente ve que la segunda de Pedro es un encargo muy grande para mostrar el énfasis de la palabra profética. Nosotros nunca habíamos descubierto esto. Tanto es que él habla, yo mismo estando en este tabernáculo, siempre les voy a recordar esta palabra que va a traer crecimiento. Esta palabra va a suplir la entrada del reino eterno de nuestro Señor. Entonces ahí habla, en el versículo dice hacia adelante. Él habla. Aquí ele infere que os escarnecedores diziam que aquí él habla de que los escarnecedores decían que Pedro inventaba fábulas ingeniosamente inventadas. ¿Quiénes son los tres que vieron el hecho? Pedro, Santiago y Juan. Só sobrou Pedro e João. Santiago partió con el Señor, solamente quedó Pedro y Juan. Solamente estos dos dieron testimonio. Entonces los escarnecedores pasaron a decir que estaban inventando. ¿Y quiénes son estos escarnecedores? Yo estoy descubriendo ahora que esos escarnecedores son justamente esos que siguieron a Santiago y son celosos de la ley. Y todos ellos saben que Pedro no está de acuerdo con esto. Usted puede ver en la primera y segunda epístola de Pedro y no habla nada que se base en la ley. No habla de la circuncisión. Pedro no está de acuerdo con esto. No tiene más espacio para ministrar la palabra profética en Jerusalén. Y él quedó siendo como nombrado de traidor entre ellos. Entonces estos que siguieron esta manera de Jerusalén, de celos de la ley, terminaron siendo opositores. Eso no lo habíamos visto y ahora lo estamos viendo claramente. Ahora si vemos segunda de Pedro, podemos percibir esta palabra que nadie nos había mostrado a nosotros. Ahí está más claro. En el 19 es la palabra profética. Tanto más confirmada la palabra profética y haces bien atenderla. Hablando para aquellos que están siendo pastoreados por Pedro. No está hablando del Antiguo Testamento.
La palabra Porque tem gente que fala, não, profética palavra profética es da para velha esto que está escritura. siendo Mas atendido. aqui ele não está falando para os judeus do Antigo Testamento. Ele está falando No, para no está esses hablando de que las viejas Pedro escrituras ni para los judeos pastoreia, ni del certo? Antiguo Testamento. Então, Es então la tá palabra muito para aquellos claro que que Pedro está Pedro, né, pastoreando. está querendo Entonces es muy mostrar claro que que nenhuma Pedro profecia foi dada por vontade quiere humana, mostrar né? E que agora, ninguna profecía fue eu dada por entendo voluntad ainda, humana. capítulo Y 3, ahora yo versículo entiendo aún 2, más el capítulo 1 3, e 2. versículo 2, Para mim, Pedro foi 1 y mais 2. ousado ainda, sabe? Me desculpem, Pedro irmãos, aún fue gastar más um pouco de ousado. tempo nisso, porque eu acho que essa Disculpen, hermano, revelação é gastar un poco más de crucial para tiempo. nós Yo hallo entendermos que o tempo de esa Pedro revelación es e crucial, passamos a entender também Paulo, es del tiempo de Pedro. porque são as Pasamos a entender mesmas también a pessoas Pablo, que foram no encalço de Pedro e porque Paulo son las para mismas tentar personas que atrapalhar, estuvieron en né, a cautiverio pregação do con Evangelho de Pablo Paulo. Então, para capítulo 3, ele intentarlo diz assim: Amados, esta é agora agarrar. a segunda El capítulo epístola que 3 vos dice, escrevo em amado, esta es la ambas, segunda procuro carta que os despertar escribo, com y en lembranças a ambas vossa mente despierto con esclarecida. exhortación Porque vuestro ele fala limpio desse grupos entendimiento, a quem porque él ele habla está de este grupo, pastoreando, ele chama desse grupo ter a a quien mente él está esclarecida, pastoreando, porque certamente eles têm para a que tengan clareza la de mente que, né, esclarecida, de con que a lei entendimiento, e a fé não se tengan la misturam. claridad de que la ley y la fe no se Eles, mezclan, porque Paulo fala claramente em Gálatas que a lei serviu porque de aio, Pablo né, habla para claramente en os do Gálatas, Antigo porque ahí Testamento, habla del para ayo, quando Cristo los del viesse Antiguo Testamento, entregar, para cuando Cristo entregar para viniese, a fé. entregar a Então, já não Cristo a ficariam, entregar esses la já não fe, ficariam ya no subordinados estaría à lei. Paulo é muito radical e subordinados a la claro lei. nisso, né? E Sim. Pedro tinha essa Pablo es clareza. muy radical y claro en Só que esto. ele não tinha Y mais Pedro tenía esse esta ambiente em claridad. Jerusalém. E certamente quando ele sair de Ya Jerusalém no para tenía más este ambiente en apacentar Jerusalén, mas esses cuando él que salió de estavam Jerusalén para dispersos, apacentar ele sofria oposição esos que están forte en para mim. dispersión, él Sofria sufría oposição oposición forte de fuerte. Jerusalém. Para mí, Assim como Pedro ellos sofria, sufrían oposición Paulo fuerte de los sofria, de Jerusalén, Pedro também así como sofria forte Pedro oposição. Então, sufría, muitos desses falsos también mestres Pedro sufría fuerte escarnecedores oposición. são justamente esses Esos que falsos fazem maestros oposição a ele, escarnecedores tá? son Então, aí, justamente olha los que só, hacen la olha só a oposición a ousadia Pedro. dele no versículo Entonces 2, ahí capítulo mire, 3. Para que vos recordeis mire das la palavras osadía del que capítulo 2, versículo 3. anteriormente foram Para que ditas pelos tengáis santos memoria de las profetas. palabras que antes han Então, ele sido diz que a dichas por palavra los santos profética profetas. já foi Entonces dice que dita las palabras pelos proféticas santos profetas do ya Antigo fue dicha Testamento. por los Mas ele santos mostra que profetas del não Antiguo parou aí. Testamento. Ele diz assim, Mas bem él como, muestra que no fue hasta ahí. También do como mandamento do Senhor e Salvador. Quando fala do y Senhor e del Salvador, é mandamiento del específico. Señor y É o Salvador. Salvador Jesus Cristo. Habla Então, específicamente del né? Então, a Salvador palavra Jesucristo. profética é dos profetas do Antigo Entonces la Testamento, palabra bem profética como de los profetas o del Antiguo mandamento do Testamento Senhor e viene Salvador como un ensinado mandamiento del pelos Señor vossos y apóstolos. Salvador E quem são? enseñado por Aqui los não fala dos apóstoles. vossos presbíteros lá de Jerusalém. Aqui fala dos Aquí vossos no habla de los apóstolos. presbíteros de E quem Jerusalén, são esses apóstolos? habla es de Principalmente vuestros apóstolos. os ¿Y 12 quiénes son estos apóstolos são apóstoles? representados pelo apóstolo Pedro. Son Então, los ele foi 12 muito, apóstoles son né? representados por el Ele foi apóstol muito, Pedro. vamos dizer assim, para quem Él entendia fue o muy, contexto, ele foi muito forte. Então, para aí quien nós entienda el podemos entender contexto, por esto quê, fue muy né? fuerte. Por que Entonces esses ahí nosotros escarnecedores. podemos entender por Agora qué nós entramos no estos assunto agora de que, escarnecedores, né, o segundo ahora cuando nosotros escárnio entramos é en que este cadê a asunto, promessa da vinda do el Senhor? segundo escarnio, O primeiro ¿dónde escárnio está é la promesa de la fábulas venida del Señor? ingeniosamente El primer inventadas fue na questão da fábulas transfiguração do Senhor. E ingeniosamente a inventadas segundo en la cuestión de escárnio la é transfiguración que del Señor. Y en pregam el que o segundo Senhor vai escarnio voltar, mas es até que agora nada aconteceu, ellos nem dicen que el sinal Señor da va a sua venir vinda, né? y nada ha Então, é pasado, isso ni que señal Pedro, de né, su venida. mostra Entonces, que esto es lo que Pedro tudo, muestra, né, se o Senhor está tardando que a sua todo, vinda, é porque ele é longânimo para si el Señor conosco. está tardando Porque su nós ainda venida, não es estamos porque es prontos, longánimo con né? nosotros, Nós, o Senhor porque precisa, nosotros aún né, no ainda estamos nos listos. preparar e graças ao Senhor, né, hoje Todavía nós, necesitamos pela prepararnos, gracias situação al em que Señor nós hoy, nos encontramos, por condição que nós estamos, la né, situación en la que pela estamos, palavra profética novamente restaurada no nosso por la meio, palabra puxa, profética nos dá uma nuevamente certa restaurada en segurança nuestro de medio. que estamos, né, estamos Nos no está caminho dando certo e una
cierta seguridad de que estamos en el camino cierto y que estamos Amém. posiblemente vamos a traer el Señor de vuelta en nuestra generación. Yo no sé si ustedes están de acuerdo con esto. ¿Qué ustedes hallan? O apóstolo Pedro, ele Amén, Señor sempre estava muito Jesús. El preocupado com apóstol os Pedro ritmos do que os siempre apóstolos estaba muy estão preocupado ensinando, né? E os en lo escarnecedores que los falavam o apóstoles estaban contrário. enseñando. E Los nessas mensagens escarnecedores todas que hablaban lo nós vimos contrario. ao longo dos En estos últimos mensajes, todas que escuchamos últimas semanas, né, a gente percebe en las últimas semanas, tem muita riqueza, percibimos que hay E mucha ele está riqueza. preocupado também com o tempo, né? Nós ainda não estamos preparados, né, para a volta do Senhor, por isso que a gente Él estaba está preocupado correndo, con né? el A gente tiempo, aún no está estamos correndo. preocupados con la venida del Mas Señor. El ele tiempo nos está corriendo, el alerta de que tic-tac nós está devemos nos corriendo. preparar para a volta do Pero Senhor. Él nos Eu alerta acho que que debemos a prepararnos para el volta do Senhor regreso está del muito Señor. próxima, né? A gente Yo creo que el percebe, regreso del e Señor está muy cerca, nosotros lo apóstolo Pedro está sabemos. fazendo alerta, né? Que nós El apóstol permaneçamos Pedro está firmes haciendo no que os una apóstolos alerta estão ensinando. de que permanezcamos Serve para firmes nós por en la enquanto hoje. enseñanza de los apóstoles. Amém. Esto sirve aún para los Amém. días de hoy. Senhor Jesus, eu acho que com esse pano de Amén, fundo, Señor né, Jesús. fica Yo muito mais creo que claro con ainda essa este situação trasfondo queda un de a poco gente más ver, irmãos, claro de esta fato que os situación. escarnecedores, né, Nosotros independente vemos, da hermanos, época, que de hecho sempre los tentam escarnecedores, independiente dissimuladamente, de la época, descaradamente, né, siempre intentan o introduzir as disimuladamente o heresias, né, e tá descaradamente limitando a obra do introducir Senhor. Mas de herejías fato, hoje, y nós limitar temos no la nosso obra del meio, Señor. a gente tem Pero essa de hecho, profetização hoy clara, né, en do nuestro poder da medio, palavra. hermanos, nosotros É, tenemos e o irmão esto Pedro claro, nos el ajudou muito poder de la forte essa palabra. semana, com essa El questão de hermano que a Pedro nos ayudó muy fuerte responsabilidade esta do semana Senhor con esa voltar é situación de que nossa, la é da igreja. responsabilidad E del nós Señor estamos regresar todos es em nuestra, campo, né? es de la iglesia. Intendentes, Y capitães, nosotros estamos todos adolescentes. en el A vida campo, da igreja de intendentes, ressurreição é isso, né, capitanes, irmãos? Mas de adolescentes. fato, La vida de esse iglesia de princípio de Atos resurrección es 2:42 esto. prevalece até hoje, De hecho, irmãos. este principio de Hechos Perseverar no ensino 2:42 dos permanece apóstolos, hasta hoy. né? Esse Perseverar mandamento en la do Senhor enseñanza de los é o que a gente está apóstoles, vivendo hoje. en los Estamos mandamientos caminhando del cada vez Señor, mais perto es da lo que vinda do estamos viviendo hoy. Senhor, né? Estamos Então, siendo acho que se encaminados cada permanecer vez firme más para la até o venida del final, Señor. a gente for Creo que si achado fazendo permanecemos assim, a firmes gente de hasta fato el vai ter o final, galardão seremos do encontrados Senhor haciendo Jesus. así. De hecho, Irmão tendremos Pedro, eu estou este vendo, né, galardón. Señor Pedro Jesús. lutando num ambiente Mano muito Pedro, difícil. estoy viendo Pedro Pedro fora de luchando en un Jerusalém. ambiente muy difícil. As cartas Él eram fuera endereçadas de a qualquer um que Jerusalén, tinham saído, meu irmão, que ele las falou, e cartas é también um eran grande enviadas a los que veneno, é también a habían ação salido. deles indo Es para os un lugares onde gran Paulo pregava, veneno, muito es una antes eles acción de ellos conseguiam, yendo a los lugares donde Pablo o irmão Pedro predicaba. não estaria endereçando isso. Agora, olha que veneno. Uhum. Ahora, Questionando mira se houve qué de fato uma veneno. transfiguração, você está questionando a Cuestionando si hubo glorificação do realmente la Senhor e a transfiguración, está expectativa cuestionando la nossa de também glorificación del passar, Señor receber a natureza y la divina, expectativa nuestra de natureza espiritual también no início da recibir la carta da epístola, naturaleza divina, e depois não luego en el inicio de la crer na epístola, vinda como do menciona. Senhor, nos tira da luta pelo reino. Después, no creer en Deixa la venida del todo mundo Señor nos quita de inútil. la lucha por el Então eu me reino, pergunto, o que eles vão ganhar? deja O a que eles vão todos oferecer para o inútiles. homem? Lei, Me pregunto, ¿qué es lo que ellos van a tradição, ganar? ¿Qué es lo que sabe, le van a ofrecer al dar hombre? tanta palavra Ley, profética leva tradición, para a vinda do quedarse de la Senhor, misma para manera a como están, candeia. mientras que la palabra Então, profética nos lleva hasta la venida del é Señor como esa muito antorcha. é muito forte o que Pedro está escrevendo aqui. Não é Es muy leve o fuerte lo homem que perder Pedro sua está escribiendo ressurreição. aquí. E pela No es leve el momento que él está siendo presionado por la cronología. Pablo siendo ao final da martirizado. sua vida, Quedó él, a gente sabe que tal depois vez eles al vão final de sofrer su por vida. isso, mas um veneno contra a Sabemos que palavra profética. Hoje a gente después precisa, vemos né, como este veneno a contra la palabra diferença profética, de ¿no? Tenemos que viver uma entender la vida que respira a diferencia volta do de Senhor, vivir está una vida relacionada que a essa respira la palavra dos venida del apóstolos, Señor, esse mandamento do está Senhor relacionada a la por meio palabra de dos los apóstolos. apóstoles, a este mandamiento del Señor por medio de Antes los de apóstoles. continuar, eu quero Antes de continuar, que vocês, isso que eu acabei de falar, é a luz que o yo Senhor quiero que nos deu, ustedes, sabe? esto E que essa luz é terminé de muito hablar, forte. E es essa la luz luz que el esclarece Señor nos muita dio. Y coisa esta luz es que fuerte. ficou aí, Y né, esta luz fora do da holofote, claridad con né? muchas cosas que E quedaron nós, ahí pela misericórdia do Senhor, nós estamos recebendo essa luz. escondidas. E se Mas vocês por la ainda misericordia de Dios estamos recibiendo esta luz. não Y si ainda usted aún duvidarem, no, né, dessa maneira da minha si abordagem, aún então usted nós duda, podemos ver, olha, nós podemos ver no concuerda con esto, nas nosotros podemos palavras ver finais que eu não falei por falta de en las tempo, tá? palabras Vamos finales aproveitar. No que yo no capítulo hablé 3, por versículo falta de 14. tiempo. Vamos a Vamos aprovechar ahora. aproveitar essa live para a Capítulo gente 3, versículo complementar a 14. mensagem.
Vamos a aprovechar esta live para complementar el mensaje. Por lo cual, los amados, estando en espera de estas cosas, esperando el día del Señor, que Él va a hacer el juicio de todas las cosas. Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Ser hallados por Él es lo mismo de Mateo 24, de ser encontrado cuando el Señor vuelva, alimentando nuestros consiervos. Esto fue una revelación maravillosa que el Señor nos dio el día 6 de diciembre de 2020. Yo pregunté por el hermano Ariel. No era 2021, era 2020. Él se equivocó en el año, no era, era 2020, 6 de diciembre de 2020, cuando el Señor nos dio esta revelación. Por el concepto antiguo, nosotros tenemos que estar 100% maduros para ser considerados los vencedores. Hay muy pocos hermanos que se consideran maduros y la gran mayoría ya habían desistido de buscar la madurez, que nunca viene. Ya habían desistido la esperanza de ser vencedor. Entonces esta palabra que el Señor nos dio de ser encontrado cuando Él vuelva, alimentando a nuestros consiervos. Él dice que nos colocará sobre mucho. Nos dará para reinar con Él en el milenio. Sobre muchas cosas nos va a confiar a nosotros. Entonces esto nos dio un aliento. No solamente para el hermano Ariel y su esposa. Yo hallo que para muchos que consideraban que estaban fuera de la carrera, ahora han vuelto a la carrera. Ahora, la cuestión es seguir. Mira el hermano con esta edad. No se ha colocado su pijama, está en la calle. Cuando el Señor vuelva y lo encuentra haciendo así, predicando el evangelio del reino de las personas, apacentando a las personas, agarrando contacto, pasándolos para la red de cuidado. El que está haciendo así fuera encontrado es lo que habla. Ser hallado por Él. En el momento de la venida del Señor, seamos, que estemos encontrados. Nosotros tenemos que ser fieles hasta la venida del Señor. El Señor, yo fui fiel para usted por 10 años. Cuando el Señor vino, yo andaba en otras cosas. Tiene que ser hallado por Él. En verdad, esto no era lo que yo les quería hablar. Tened entendido que la paciencia. Señor Jesús, yo no consigo apagar aquí. No alcanzo a apagar esto. Cerrar esto. Vamos a continuar. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. ¿Está viendo? Él también se coloca en iguales condiciones, no en magnitud, es en cuanto al trabajo. Pablo, él no coloca a Pablo como los falsos maestros, como nuestro amado Pablo, según la sabiduría que le fue dada en su apostolado. Como de hecho acostumbra hacer en todas sus epístolas, en las epístolas de Pablo. Son cosas difíciles de entender, que son ignorantes, inestables. Son estos los falsos profetas. Como también perturban las demás escrituras. También esta escritura son las palabras de Pablo. Entonces ahora mire el versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea
arrastrados por el error de los inicuos, descaiais da vossa própria firmeza. caigáis de vuestra Não sejam firmeza. contaminados por esse tipo de falar, né? Essas pessoas No sean contaminados por esa manera de hablar. a palavra Esas profética, tentam, né, personas que dar a entender no para os demais, creen en la palabra né, profética, pessoas dizer que Pedro traiu, né, o pensamento intentan de decir Jerusalém, a los demás né, que e Pedro agora estão traicionó declinando. Então, a los de aí Jerusalén da firmeza. y ahora Então, ellos Paulo estava están, alertando a eles, sabe, sobre isso. E antes puedan crescer caer na de la graça e no firmeza. conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a ele Y seja antes que glória, tanto agora como no dia eterno. Antes bien Então, creer en la olha, gracia y el conocimiento de final, nuestro e Señor confirma Salvador o que eu acabei de Jesucristo. falar, A Él sea la gloria né? ahora hasta el día Ele de la e eternidad. Paulo estavam lutando a mesma Este luta, hablar, né? Pablo E eles estaba estavam en la misma levando as lucha pessoas para a palavra apostólica, a palavra y ellos ensinamento dos estaban apóstolos, hablando e la esses palabra outros apostólica tentam, de los né, esses apóstoles outros tentam desencaminhar y os otros irmãos, né? Então esse intentan ponto aqui, né, eu creio dañar que este camino. ficou Este claro. punto aquí Eu só quero, quedó claro. André, eu só Yo quero solamente quiero, tirar uma André, dúvida, né, que você me fez hoje nessa quitar semana, né? una duda Você me fez essa que semana. usted Eu quero só me dijo esta esclarecer aos semana. irmãos o seguinte. Yo solamente quanto quiero aclararle lo siguiente. Porque eu falei na mensagem En cuanto a, que porque yo dije en el mensaje que para que serve o tempo? Para que serve o tempo? ¿para qué sirve el tiempo? O tempo serve ¿Para qué sirve? fazer a vontade de Deus. El tiempo sirve para hacer la voluntad de Dios. 1, versículo 9 e 10. Eso está en Efesios 1, é a versículo 9 y 10. Nossos adolescentes sabem disso. Y que é a vontade de Deus, ¿Y cuál es la voluntad de Dios? né? Nuestros adolescentes saben eso. Es que Cristo feito cabeça sobre todas as se ha hecho cabeza sobre todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. El día en que todas las cosas estuvieran sujetas a Cristo, no habrá más necesidad del tiempo. Entonces el tiempo existe para Dios trabajar en esto, para que todas las cosas estén sujetas a Cristo. Y todas las cosas que no están sujetas a Cristo serán lanzadas al lago de fuego. Entonces, es el juicio final que Pedro, al final de su segunda epístola. Entonces, el tiempo va a acontecer. Porque Deus estava na El tiempo comenzó cuando Quando começou o tempo? Dios estaba en la eternidad. Cuando comenzó el tiempo. Cuando Él creó los cielos y la tierra. Houve momento em que Lúcifer se rebelou. Hubo un momento en que Lucifer se rebeló y contaminó la tierra con las criaturas preadámicas también, y Dios juzgó la tierra. Entonces, Dios restauró la creación aquí en la tierra para comenzar todo de nuevo, para trabajar en el hombre. Más infelizmente, el hombre en Génesis 3 cayó. Y por el hecho de haber desobedecido la palabra de Dios, el hombre se desconectó de Dios, el pecado entró en el mundo, y por el pecado la muerte, y por la muerte pasó a todos los hombres, y todos los hombres pecaron. Y así todos quedaron fuera del encabezamiento de Dios. Y Dios ahora quiere que todas las cosas sean encabezadas en Cristo para después encabezar Cristo. Entonces ahí Dios, a partir de ahí el hombre, cuando se apartó de Dios, llegó al último de la maldad. Aconteció algo que yo ahora no voy a especificar. Entonces Dios ahí tuvo que exterminar al hombre, ser humano, y salvó la familia de Noé. De los 3 hijos de Noé vino toda la descendencia, y en esa descendencia, infelizmente, todas las naciones pasaron por influencia de Nimrod a adorar ídolos. Dios creó todos los cielos y la tierra, más la tierra estaba llena de naciones idólatras.
adorando ídolos. Entonces Dios llamó a una persona. Esta persona es Abraham. Le prometió una nación, que es la nación de Israel. Esta pasó a ser el pueblo de Dios. No. Dios les dio la ley. Y esta se mantuvo antes de la venida de Cristo. Y finalmente, infelizmente, solamente con la ley no se consigue. Entonces vino Cristo. Entonces vino un ambiente de persecución. Vino para pasar por mucha tribulación porque el pueblo no lo reconoció como el enviado de Dios. Entonces ahí viene toda la historia, cuando murió y resucitó y generó la iglesia. Y de ahí la esperanza está toda depositada sobre la iglesia. Mas después de estos 2000 años cayó en degradación profunda. Y ahora es que estamos recuperando, volviendo a ser encabezados por Dios y principalmente por la palabra profética, por donde la iglesia cayó. Por ahí es donde la iglesia va a ser restaurada. El Señor nos tiene aquí y nosotros creemos que siguiendo la palabra profética vamos a hacer a Cristo encabezar todas las cosas, primeramente la iglesia. Y ahí, Andrés, vamos a responder esta pregunta. Lo siguiente. Nós estamos falando sobre filho varão. E o filho varão, nosotros estamos hablando sobre el hijo varón. Do grande dragão vermelho. Porque é uma luta de reino. Él es el gran enemigo del dragón rojo. Engolir o reino da luz. Mas o filho varão é a parte el imperio de la oscuridad quiere tragar el imperio de la luz. Mas la parte fuerte de la iglesia está luchando por el reino. Mas el hijo varón que está más cuando el dragón quiera tragar este hijo varón, Dios lo va a llevar a su trono. Ese hijo varón que será arrebatado hasta el trono. Andrés, ahí es que usted tiene que prestar atención en el tiempo, porque cuando este hijo varón sea arrebatado a los cielos, que es la parte de los vencedores vivos, porque el hijo como el hijo varón considerado, los que ya murieron, los vivos van a ser arrebatados. ¿Por qué? Los muertos serán resucitados al final de la gran tribulación, cuando Cristo vuelva en su venida pública. Primero Él va a venir a la iglesia y va a resucitar los muertos. Y después los vivos que quedarán en la gran tribulación serán todos resucitados, serán juzgados en el tribunal de Cristo, en el aire, en las nubes. ¿Entendieron? Entonces ahí son 3 años y medio de tiempo. Apocalipse 12, logo em seguida começa a grande tribulação. Usted puede leer Apocalipsis 12. Então, o arrebatamento dos vencedores do filho varão, el arrebatamiento de los vencedores del hijo varón, dos 144.000 de Apocalipse 14. Es el arrebatamiento de los 144.000 de Apocalipsis 12. Son los vencedores vivos que serán arrebatados ahí, más antes de la gran tribulación, y los vencedores muertos que serán resucitados después de la gran tribulación. ¿Ok? Ese es un punto que queda claro. Entonces después será juzgado. A igreja vai ajudar, Deus vai salvar o remanescente dos judeus, né? E ele vai, Dios va a salvar el remanente de los judíos. Y Dios los va a reunir todos ellos para sí. Y al final de los tiempos, Él va a establecer un gran trono blanco. Aí inicia. Perdón. Eu estou confundido. Primeiro é assim. Então ele me estoy confundiendo. Os santos vivos e mortos
Depois vai julgar os vivos, Él va a juzgar a los santos vivos y muertos. as nações, Después va a juzgar né? a los vivos, Separando cabritos e las naciones, carneiros, né? E aí vai começar o sacando, milênio. separando los cabritos y los E carneros. quando Y terminar ahí o va a venir el milênio, milenio. Satanás será solto, Y cuando né? termine el E ele vai milenio, provocar a que última Satanás sea suelto, rebelião y él va a região Gog e provocar Magog. la última E rebelión, aí ele vai lançar que es todos os Gog y rebeldes para o lago Magog. de fogo juntamente com Y ahí, Satanás. y ahí va a lanzar todos E los aí rebeldes al sim, lago no de final fuego da con grande Satanás. tribulação, não, perdão, no final do Y milênio, ahí sí, el gran final será de la, lançado en tudo el para o final lago de del fogo, milenio, inclusive a todos morte serán e o lanzados Hades. para el lago de fuego, Aí então inclusive não la haverá muerte, nada, al nada, Hades nada que não y el Hades. esteja Y sujeito a Cristo. entonces ah, Não haverá nada, ahí nada, no habrá nada nada mais que no fora do esté sujeta a encabeçamento de Cristo. Cristo. Aí então No habrá terminará más o nada tempo fuera del em encabezamiento que de não haverá Cristo. mais, Entonces ahí então terá mais terminará el necessidade tiempo. de existir. Aí são todos Ya no serão habrá más encabeçados por necesidad de Cristo. tiempo. Em 1 Ahí Coríntios todos serán 15, encabezados por Cristo Cristo. mesmo, En então, 1 Corintios 15, Cristo mismo encabeçará em entonces Deus. E Deus será, então, tudo enca- em todos. será Aí encabezado en entraremos Dios na y eternidade. Aí encabezará a inicia todos en novo todo céu, nova terra, por la Apocalipse eternidad. 21. Novo céu, Ahí se nova inicia terra, nuevo nova cielo, Jerusalém. nueva tierra, Tá? Apocalipsis, Então, não sei Apocalipsis se ficou 21. claro, né, La André, a nueva sua Jerusalén. pergunta, né? Yo no sé Então, si quedó claro, agora, Andrés, su pregunta. por isso eu Entonces insisti em ahora, dizer, não tem como o filho por eso varão yo ser insisto, arrebatado a partir dos santos no que já hay como morreram, que el vencedores hijo que varón morreram, ser entendeu? arrebatado Então a eles partir vão de ser los que ya eles vão ser murieron, los considerados vencedores que ya murieron. quando Cristo julgar no seu tribunal de Cristo. Aí serão Eh, agregados aos vencedores. ellos se van a considerar vencedores cuando Cristo juzgue en su tribunal. Ahí serán vencedores. ¿Está bien? Amén. Yo hice esta pregunta al hermano Pedro porque esta semana estaba revisando y no estaba logrando determinar los tiempos, pero es esto. Son los vencedores vivos, los 144,000 arrebatados antes de la gran Então tribulación. é isso. Amén. Deus vai julgar tudo e esse velho céu, velha terra será Entonces esto, queimado Dios com va a fogo. juzgar. El E viejo todos cielo, os la vieja tierra elementos será serão quemada con queimados, porque fuego não haverá mais y necessidade todos los mais elementos disso. ardiendo serán Então quemados. você vê que quando fala todos os elementos, você sabe Usted que ve todos os que elementos cuando habla de todos los químicos existentes entre nós no elementos universo, existentes, tudo químicos começa, existentes que a entre gente nosotros en conheça, el né? universo. Tudo nasce das Todo estrelas. comienza lo Nas que estrelas, conocemos. né? Tudo Todo nasce nace en las a partir estrellas. do hidrogênio vira hélio e Todo assim por nace diante. a partir del hidrógeno, Todos os después outros el elementos helio começam y a así existir los e demás. todos Los otros serão elementos queimados, comienzan a né? existir Todos serão y queimados. todos E serán aí, quemados. o fogo é a melhor coisa Y para ahí el apagar qualquer fuego vestígio de es la insubordinação, mejor de cosa para apagar desobediência, cualquier né? De vestigio de contaminação, porque o fogo insubordinación, realmente purifica desobediencia, tudo. Por isso contaminación, que tudo porque será el julgado fuego pelo realmente fogo. purifica Aí todo. sim Por será eso tudo todo novo, será novo juzgado céu, por el nova fuego. terra, nova Jerusalém. Ahí será Ficou claro? todo nuevo, nuevo cielo y nueva Agora, tierra. ¿Quedó agora claro? os comentários finais de vocês. Ahora sus comentarios finales. Amém, Senhor Jesus. Vamos, Helmut. Amén, Señor Jesús. Privilegio estar viviendo este final de era. Señor nos convocó para predicar el Evangelio, para apresurar su venida. Esta palabra profética maravillosa que nos transforma, que nos renueva, nos constriñe a hacer la voluntad del Señor. Y su regreso está muy cercano. Yo creo que seremos Amém. arrebatados y Com me gustaría estar en certeza. ese momento en la calle haciendo colportaje, Realmente. para que el Señor nos encuentre haciendo así como Él quiere. Amém. ¡Qué alegría! Amém, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amén, Hoje, eu acho Senhor que a nossa luta Jesús. é essa, né, irmão Pedro? A gente Hoy tá creo que lutando pra nuestra ser lucha parte es do filho esa, varão. hermano Pedro. Nós queremos ser Estamos arrebatados vivos. luchando E para eu acho que ser cada parte dia del Hijo mais a gente varón, para consegue ser salvar arrebatados vidas vivos. através do poder da palavra, Cada né? día más Todos os dias, com conseguimos esses tocar esto. testemunhos, né? El Eu, poder de la particularmente, palabra, tive essa oportunidade de recibimos acompanhar o los irmão Pedro na África do testimonios. Sul, em Yo Johannesburgo, né? particularmente Irmãos, que tuve la ambiente oportunidad de sobrenatural acompañarlo en todos os Johannesburgo. irmãos da África. ¡Qué E ambiente você vê sobrenatural! todos com a Todos los mesma hermanos en ferramenta, através do África y BNB, usted ve da todos colportagem, con la misma pregação do herramienta a Evangelho do través del Reino. BNB, del Então, o Senhor está colportaje, com la pressa, predicación del irmãos. Evangelio del E a Reino. gente, uma coisa que o irmão El Señor Pedro está citou con na prisa, mensagem, hermanos. que me tocou muito, foi uma grande luz para Algo mim, que el é hermano a Pedro questão da citó en el gente estar mensaje y me alimentando tocó nossos mucho, fue una gran conservos. luz. A gente precisa ter esse encargo,
Es la situación de ser encontrados alimentando a nuestros consiervos. Tenemos que tener este encargo. El hermano Pedro mencionó una frase que dijo, la esencia de la edificación de la iglesia es amarnos los unos a los otros. Hermano, la vida de la iglesia es una fiesta. Esto no es un peso. Nosotros luchamos, pero tenemos la palabra. No necesitamos depender de nuestra capacidad, solamente de la palabra, Señor Jesús. Amén, hermano Pedro. Quería solo mencionar un versículo que usted mencionó en el mensaje, que es Primera de Corintios 15:24, que al final de todo, cuando no exista nada, ni una insubordinación, yo hasta me emocioné, ¿no? Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. No se va a quedar para él, el Hijo, ¿no? Él no va a mantener para él todo lo que conquistó. Tal vez el riesgo de otra criatura querer tomar esto. Él lo entregará el reino de Dios y Padre para cerrar la era y traer este nuevo universo, hermano Pedro. Es muy bonito la manera con que el Hijo está luchando, nosotros estamos luchando con él, pero vamos a estar juntos entregando este reino al Dios y Padre en este momento de la conclusión. É isso mesmo. Eu vou Sí pedir es, para o Helmut así es. nos fazer a bênção final, né, Yo le voy a pedir al hermano com para esse que haga espírito la última maravilhoso aí que bendición nos estimula, né, con a esse estarem espíritu batalhando nas maravilloso ruas, que nos né, estimula ainda, a apesar seguir, da idade, esse a pesar de espírito su de edad, Caleb e estar Josué batallando en las calles. realmente Ese nos espíritu encoraja, de né? Então, Caleb y Josué abençoa todos realmente que nos estão, né, encoraja, nos acompanhando e bendiga também aproveita, né, que o a Senhor los que nos están possa abençoar a acompañando todas as igrejas neste final de semana, guardando-nos y que también do pueda ambiente do bendecir mundo, a né, todas las que nós iglesias, estejamos realmente fazendo guardándolos ainda, del ambiente del continuar mundo, alimentando nossos conservos, pregando o para que evangelho e continuemos apacentando, cuidando das alimentando a pessoas. nuestros consiervos, apacentando y Amém, cuidando a las Senhor personas. Jesus. Amém. Amén, Obrigado por Señor essa Jesús. live. Muito obrigado por Muchas gracias, profética, Señor, por este live. Senhor Muchas Jesus, gracias por la palabra possamos, profética, Señor Jesús, lutar para que que nosotros o reino do Senhor se estabeleça podamos logo, Senhor luchar Jesus, para que el reino de Dios se liberta para establezca estar nas ruas pronto. pregando o evangelho do reino, abençoa Amém. todos Queremos os estar en Sí. las calles estão haciendo, envolvidos. predicando el Senhor evangelio del Jesus, os reino. adolescentes, Gracias, Señor. Bendice a todos los que están Amén. involucrados, a los Senhor adolescentes, Jesus, ó Sim. Senhor Jesus, a los nos jóvenes, ajude, Señor Amén. Jesús. Amém. estamos na luta de Amén. Bendice multiplicar tus iglesias. o número de pessoas e já Amém. está Amén. Queremos, já Señor, tomar estamos este enviando encargo, novas aumentar este número de pessoas, personas. adolescentes. Señor, ya nos está Senhor, enviando nuevas personas, ó, Senhor Jesus, muito adolescentes. obrigado por Señor todas as Jesús, bênçãos que oh nos Señor Jesús, recebemos. muchas gracias por todas las Amén. bendiciones que hemos recibido Senhor, em tuas en mãos este o ano que vem, Senhor 2024 Jesus, y entregamos, que Señor, en tus abençoe manos el e próximo livre, año. Senhor, que o Senhor possa estar abençoando as igrejas, Bendícenos, Amén. livra-nos de dirígenos, que todo tú puedas estar mal. Nós oramos bendiciendo em las nome de iglesias. Jesus. Amém. Líbranos de todo mal. Amém. Oramos a ti en Amén. el nombre de Amém. Jesús. Uau! Amén. Sensacional, irmão Obrigado. Pedro. Foi maravilhoso tudo isso. Amén. Que o Wow, fue Gracias. maravilloso todo esto, hermano. Vamos a tener que palavra escucharlo final de nuevo aí, a para conclusão da transcribir esta palabra final Amém. aquí, esta Boa conclusión noite. de Amém. las epístolas de Pedro. Amém. Tchau, tchau. Buenas Obrigado. noches. Amén. Amém. Amén. Tchau, irmão. Chao. Queridos Gracias. irmãos, boa noite. Buenas noches.